और लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आए हुए आशीष वो हमेशा बना रहता है। മക്കാരിയോസ് എന്നൊരു വാക്കാണ് ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഗത്തിൽ. और ग्रीक में मकारियस नामक शब्द दिया हुआ है आशीष के लिए। ആമേൻ. ഈ ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു കണ്ടീഷന്റെ ബേസിലല്ല. और परमेश्वर देने वाले आशीषों को किसी प्रकार का नियम कानून बाध्य नहीं है। ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പലതും കണ്ടീഷന്റെ ബേസിലല്ല. और प्रभु यीशु जो आशीष देता है उसमें किसी प्रकार का नियम बाधित नहीं है। എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു വാക്യം പറയാൻ പോവാ. ഈ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല, അതൊരു പൊസിഷനാണ്. और मैं बहुत ज्यादा पसंद करने वाला एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आशीष मतलब कोई नियम नहीं है, परंतु वो एक स्थान है। Blessing is not a condition, it's a position. और आशीष जो है ये कोई नियम कानून नहीं है, परंतु ये एक पद है। हेलो हालेलुया हालेलुया। कंडीशन അനുസരിച്ച് മാറുന്ന സാധനമല്ല ബ്ലെസ്സിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. आशीष मतलब आप ऐसा करें तो ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, उसके अनुसार में बदलता नहीं है। आमेन आमेन। कोरोना वന്നാലും you are blessed. चाहे कोरोना भी आ जाए आप आशीषित हैं। ഇനി എല്ലാ പകർച്ചവ്യാധി വന്നാലും you are blessed by the Lord. और आपको चाहे कोई भी महामारी संसार में पहले आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित मिलेंगे। That is your position. यही परमेश्वर में आपका पद है। ഒരാൾ യേശുവിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ പൊസിഷൻ ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. और एक व्यक्ति जब यीशु मसीह में आता है उसका स्थान जो है, पद जो है वो आशीषित है। वो രാജ്യത്തിന്റെ അംഗമായി മാറുക. और आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। രാജാവിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ ആകുക. एक राजा के अधीन में आप आ जाते हैं। ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനകത്ത് ദാരിദ്ര്യമില്ല. और परमेश्वर के राज्य में गरीबी नहीं है। ഓ ഹല്ലേലൂയ हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനകത്ത് പട്ടിണിയില്ല, और परमेश्वर के राज्य में भूखमरी नहीं है, രോഗമില്ല. वहाँ बीमारी नहीं है। ആ രാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലുള്ള യാതൊരു അവസ്ഥയുടെ തകർച്ചകളൊക്കെ ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനകത്ത്. और परमेश्वर के राज्य में जैसा आप सोचते हैं किसी प्रकार की गरीबी या परेशानियां नहीं है। ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അത്രയ്ക്ക് സെക്യൂർ ആണ്. और परमेश्वर का राज्य उतना अधिक सुरक्षित है प्रियो। അപ്പോ ബ്ലെസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല, അതൊരു പൊസിഷൻ കൂടെയാണ്. और इसका आशीष का मतलब केवल कोई कारण नहीं है, परंतु वो एक पद है, एक होना है, एक स्थान है। കണ്ടീഷൻ മാറ്റം വരാം, और जो कारण जो है वो उसमें बदलाव हो सकता है, പക്ഷെ പൊസിഷൻ മാറ്റം വരുന്നില്ല. लेकिन एक पद का बदलाव नहीं होता है। ഇപ്പൊ സുശാന്ത് പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷനാണ്. और अभी यहाँ आपके बीच में प्रभु के दास सुशांत जी है, वो एक पद है। അതൊരു പൊസിഷൻ, അതിന് മാറ്റമില്ല. और उनके पद में बदलाव नहीं होगा। പക്ഷെ പാസ്റ്ററുടെ സാഹചര്യത്തിന് മാറ്റം വരാം. हो सकता है पास्टर का हालात बदल जाए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും പാസ്റ്റർ പാസ്റ്ററാണ്. और 10 साल के बाद भी सुशांत जी प्रभु के दास ही है। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അത് അനുഗ്രഹമാണ്. और वही आशीष है प्रभु। ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മാത്രമാണ്. और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं आशीष का मतलब बाहरी तौर से मिलने वाली बातें ही है, ऐसा सोचते हैं। പക്ഷെ അതിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. लेकिन वो भी आशीष का हिस्सा है। നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നെ ദൈവം ഒരു പൊസിഷനിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. और सबसे पहले आपको समझना है, अगर प्रभु ने मुझे आशीष किया है तो मुझे एक स्थान पर पहुंचाया है। ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന്? आज क्या आप विश्वास करते हैं मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ? ദൈവം എന്നെ ആ സ്ഥാനത്താക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന്? और मुझे एक पद में प्रभु ने पहुंचाया, कितने लोग विश्वास करते हैं? അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടത്തുമ്പോൾ ആ വീട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. इसलिए जब आप किसी के घर के भीतर जाते हैं तो वो घर भी आशीषित हो जाते हैं। ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ കാലുകുത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ശാപം മാറിപ്പോകും. और जब आपके ऊपर एक आशीष बना है, इसलिए जब आप किसी घर के भीतर जाता है उस घर का श्राप मिट जाता है।
हालेलुया। ബൈബിളിലെ അനുഗ്രഹം മുഴുവനും കിടക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ്. और परमेश्वर के वचन, अब परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं जो आशीषें पाए जाते हैं अब्राहम के द्वारा आने वाली आशीषों को हम देखते हैं। അബ്രഹാമിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് മുഴുവൻ ജനത്തിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നത്. और अब्राहम के द्वारा यह वो आशीष पूरे संसार पर फैला हुआ है। Every material blessings come from Abraham. और हर एक प्रकार की जो वस्तुओं की आशीष है वो अब्राहम से पाया जाता है। Every spiritual blessing come from Christ. और हर एक आत्मिक आशीष यीशु मसीह से आता है। Material blessings മൊത്തം അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ്. और सारे संसारिक वस्तुओं की आशीष अब्राहम हमारे विश्वास के पिता की ओर से आया है। നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. और जिन्हें तू आशीष देगा उसे मैं आशीषित करूंगा। നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ ദൈവം ശപിക്കും. और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा प्रभु ने कहा। അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आप बैठ जाइए। सब लोग इधर उधर बैठ ना भटकाए। Hallelujah. हालेलुया। Come on, hallelujah. हालेलुया। Praise God. Praise God। അബ്രഹാമിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി 12:1 മുതൽ വായിക്കണം. यदि आप अब्राहम की आशीषों को देखना चाहते हैं तो उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാമോ ഹിന്ദിയിൽ? 12:1 മുതൽ 12 से उत्पत्ति 12 का 1 से कोई भी पढ़ने में मदद करे। उस समय देश सब के खेतों में से होकर जा रहा था। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। Thank you. Hallelujah. യഹോവ അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തത്, നീ നിന്റെ ദേശത്തെ ചാർച്ചക്കാരെ പിതൃഭവനത്തിൽ വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാലിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം. ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും. ഒന്നാമത്തെ ബ്ലെസ്സിംഗ്. और सबसे पहला आशीष, एक और बार पहला वचन पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बस पहला आशीष परमेश्वर कहता अब्राहम से, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ഹലോ, ദൈവം ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എപ്പോഴും അവനെ നോക്കുന്നത് അന്നരത്തെ സാഹചര്യം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല. जब प्रभु किसी व्यक्ति को बुलाता है तो उस व्यक्ति के उस समय के हालात को देखकर नहीं बुलाता। ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്നു. जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उसका कोई संतान नहीं था, പക്ഷെ ദൈവം അവനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, you will make a nation, I will make a nation. लेकिन उस अब्राहम अकेला व्यक्ति को देखकर परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। നിങ്ങളെ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം ജനറേഷനുകളെ കാണുകയാണ്. और जब परमेश्वर आज आपको और मुझे भी देखता है, परमेश्वर आपकी पीढ़ी को भी देखता है। Hallelujah. हालेलुया। ഒരാളെ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിലെ ജനറേഷൻ നോക്കിയാണ് വിളിക്കുക. और जब एक व्यक्ति को परमेश्वर बुलाता है, आपके आने वाले पीढ़ी को देखकर परमेश्वर बुलाता है। അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ യേശുവിൽ വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ അവനെ തടയുന്നത്. और इसलिए एक व्यक्ति जब यीशु मसीह में आना चाहता है तो शैतान उसे रोकना चाहता है। നിന്നിലൂടെ ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഇനി ജനിക്കപ്പെടുമെന്ന് സാത്താൻ അറിയാം. और क्योंकि शैतान जानते हैं तेरे द्वारा हजारों 10,000 उत्पन्न होगा, इसलिए वो रोकना चाहता है। അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അറിയാൻ വരുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. और इसलिए वो आपको यीशु मसीह को पहचानने से, उसके पास आने से आपको रोकना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। പക്ഷെ എത്ര തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. लेकिन कितने भी रुकावट बनाए, क्योंकि उसने बुलाया है तो वो आपको चुराएगा भी। Hallelujah. ഒരു ജനറേഷൻ നിങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരാൻ പോകും. एक पीढ़ी आपके द्वारा उत्पन्न होने जा रहा है। Praise the Lord. ഒരു ജനറേഷൻ നിങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരാൻ പോകുകയാണ്. एक पीढ़ी आपके द्वारा पैदा होने जा रहा है। അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. इसलिए ही परमेश्वर ने आपको चुना है। അബ്രഹാം യേശുവിനെ
കർത്താവിന് വേണ്ടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. और जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम के परिवार में कोई भी नहीं था उसके साथ। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അബ്രഹാമിന്റെ വീടും പശ്ചാത്തലവും എല്ലാം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. और अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसका परिवार, उसका कुटुंब जो है भिन्न प्रकार का था। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. और मैं इस बात को बड़े आनंद के साथ आपके बीच में रख रहा हूँ। ഒരാളെ ദൈവം കാണുമ്പോൾ അവന്റെ പുറകിൽ 1000 തലമുറയെ ദൈവം കാണും. और जब परमेश्वर एक व्यक्ति को देखता है, परमेश्वर उसके पीछे हजारों पीढ़ियों को देखने वाला परमेश्वर है। നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കാണുന്നു. और जब परमेश्वर आपको देख रहा है, वो आपके बेटों को, बच्चों को देख रहा है। और उसके बाद बेटों को वो देख रहा है, उसको आने वाले बच्चों को वो देख रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ബൈബിൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനറേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കകത്തുണ്ടാകും. परमेश्वर कहता है, ये पुस्तक उठाने वाले, परमेश्वर का वचन उठाने वाले एक पीढ़ी आपके परिवार में खड़ा होने जा रहा है। विश्वास करने वाले धन्यवाद करते हैं। ഒരു 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചർച്ച എത്ര ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. 5 साल के बाद यहाँ का कलीसिया कितना बड़ा होगा आप बोल नहीं सकता है। ഈ ദേശത്ത് എത്ര വിശ്വാസികളുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. और आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे इस देश में कितने लोग मसीह कहलाएंगे। അബ്രഹാമിന്റെ ഏകനിൽ നിന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇത്രയോ വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്തു. अगर एक व्यक्ति अब्राहम से परमेश्वर ने सारे संसार में एक बड़ी जाति को उत्पन्न कर सकता है तो ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. और इसलिए आप आलसी मत रहो, आप थके मत रहो, आप आशीषित व्यक्ति है। ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ആരെ വിളിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ നിന്നൊരു ജനറേഷൻ ദൈവം എപ്പോഴും और परमेश्वर हमेशा ये ऐसा ही करता है, किसी को भी बुलाए, कहीं से भी बुलाए, उनसे एक बड़ा काम को करता है। ആദമിൽ നിന്ന് ദൈവം ഹവ്വയെ ഉണ്ടാക്കി. आदम से परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, ഹവ്വയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അവരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ കുട്ടികളുണ്ടാക്കി. और आदम हव्वा से उसे और संतान पैदा हुए। 42 ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ജനിച്ചു. और लगभग 42 पीढ़ियों के बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। യേശു മണ്ണ് കൊണ്ട് ഒരാളെ ഉണ്ടാക്കി. और परमेश्वर यीशु मसीह ने तो केवल मिट्टी से एक ही व्यक्ति को बनाया था, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ജനനം നടക്കും. लेकिन अभी भी पैदा होते जा रहा है, ഇപ്പോഴും ജനനം നടക്കുക. अभी भी पैदा होते जा रहा है। അന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. उस दिन परमेश्वर ने कहा हो जा, അന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സീഡ് ഉള്ള വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. और उस दिन जब परमेश्वर ने कहा हो जा, हर एक बीज वाले वृक्ष पैदा हो गए। 2021 കഴിഞ്ഞിട്ട് സൃഷ്ടിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. लेकिन 2021 के बाद भी अभी भी सृष्टि चल रहा है। Come on, hallelujah. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. आज भी परमेश्वर का उस दिन का वचन का सृष्टि का सावन अभी भी चल रहा है। ദൈവം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞോളൂ. परमेश्वर ने तो केवल एक ही बार कहा बन जा, പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ लेकिन നടക്കുകയാണ്. उस दिन परमेश्वर ने जो बोला उससे आज भी बहुगुना में बढ़ोतरी होते जा रहा ഓ है। പാസ്റ്ററെ, ദൈവം ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. पास्टर प्रभु आपको और बहुगुना में बढ़ा रहा ദൈവം है। ചിലത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. परमेश्वर ने फिर को बढ़ाने जा रहा है प्रियो, നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം. आपको बढ़ाने जा रहा है। ദൈവം ചുമ്മാതല്ല നിന്നെ വിളിച്ചത്. परमेश्वर ने यूं ही आपको नहीं बुलाया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വലിയ പ്ലാനുകളാണ് നിന്റെ മേൽ ദൈവം ഇടാൻ പോകുന്നത്. बड़े बड़े योजनाएं प्रभु आपके जीवन में डाल रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവം എല്ലാ വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങളെയാണ് മുളപ്പിച്ചത്. परमेश्वर ने सारे बीज वाले पेड़ पौधों को उगाया। അല്ല, വിത്തില്ലാത്ത ഒന്നിനെയും ദൈവം മുളപ്പിച്ചില്ല. परमेश्वर ने ऐसे कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगाया जिसमें बीज ना हो। What is the reason behind that? Just generation. उसका कारण क्या है? हर एक के द्वारा परमेश्वर बढ़ोतरी चाहता है, बहुत गुणगान में बढ़ोतरी चाहता है, ഒരു generation വേണം. क्योंकि परमेश्वर हमेशा एक से पीढ़ी चाहता है। നിങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബൈബിൾ എടുക്കാൻ ഒരു ജനറേഷൻ വേണം. आपके बाद आपका बाइबल उठाने के लिए कोई और पीढ़ी तैयार होना चाहिए, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മക്കളെ ആവശ്യമാണ്. क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके संतानों को। നിങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമാണ്. परमेश्वर इस देश के लोगों को पसंद करता है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതുകൊണ്ട് ഈ
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഒന്നും തകർക്കാനോ ഓടിക്കാനോ ഒന്നും ആർക്കും പറ്റില്ല. इसलिए मसीहत को कोई भी नाश तबाह नहीं कर सकता प्रियो, ഇത് അടിക്കുന്നതോറും ഇങ്ങനെ പെരുകും. क्योंकि जितना प्रताड़ित होगी इतना ये बढ़ते जाएगा। ഒരാളെ കൊന്ന് 100 പേരെ എഴുന്നേൽക്കും. और एक को हत्या करेंगे तो 100 लोग खड़ा हो जाएगा। It's an increasing generation. क्योंकि ये बढ़ोतरी का पीढ़ी है। ആമേൻ. हालेलुया। അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നടന്നത്. और ऐसे ही परमेश्वर ने सृष्टि में ये किया है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതുകൊണ്ട് യേശു ഒരിക്കൽ അത്തിയെ നോക്കിയിട്ട് ഫലമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ ശപിച്ചത്. और इसलिए यीशु मसीह जब एक बार अंजीर के पेड़ को देखा उसमें फल नहीं लगे पाया तो उसे श्रापित किया। ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം ഫലമുള്ളതും സീഡുള്ളതും. और क्योंकि परमेश्वर ने जिससे भी सृजा है उसमें फल लगे थे, उसमें बीज था। ഇതൊരു വലിയ മിസ്റ്ററി പറയുന്നത്. और ध्यान से सुनिए, ये बड़े रहस्य की बातें कह रहा हूं मैं। ദൈവം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് സീഡുള്ളതിന്. परमेश्वर ने जो भी सृजा है वो बीज वाले वृक्षों को सृजा है। പക്ഷെ അത്തിയെ നോക്കിയപ്പോൾ സീഡില്ല. लेकिन उसने अंजीर को देखा उसमें कोई फल नहीं पाया അത്താവിന് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. और प्रभु को बड़ा निराशा हुआ। അത്താവിന് ഒരൊറ്റ ശാപിച്ചു. प्रभु ने उसे देखकर वहीं पर उसका श्राप किया। ഞാൻ അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടി നിന്നെ ഉണ്ടാക്കി. और क्योंकि मैंने अगली पीढ़ी के लिए तुझे बनाया है, നീ ഫലമില്ലാതെ നിൽക്കുക. लेकिन तू बिना फल रहा है। വേരോട് ഉണങ്ങിപ്പോയി. और वहां पर लिखा है वो जड़ से सूख गया। Oh, come on, somebody lift your hands. Hallelujah. അടുത്ത ജനറേഷൻ ദൈവം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर आपसे एक नई पीढ़ी को अपेक्षा रखता है। നിങ്ങളുടെ കാലം കൊണ്ട് സുവിശേഷം തീരരുത്. आपका जीवन का सुसमाचार कल तक समाप्त नहीं होना चाहिए। ഹലോ നിങ്ങളുടെ കാലം കൊണ്ട് സുവിശേഷം തീരരുത്. आपके समय के अंदर का सुसमाचार समाप्त नहीं होना चाहिए। ഈ മക്കളെ ദൈവം വെച്ച് എന്തിനാണെന്നറിയോ? परमेश्वर ने संतान को क्यों दिया मालूम है? മക്കളെ ഉണ്ടാക്കി എന്തിനാണെന്നറിയോ? परमेश्वर ने संतान को क्यों दिया? ജനറേഷൻ. पीढ़ी को क्यों दिया है? അതുകൊണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവര് ഇസ്രായേലിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവര്. और इसलिए अक्सर हम देखते हैं इस्राएल में जो संतान नहीं थे वे श्रापित कहलाते थे। ഹലോ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല 2 പിള്ളേർ വേണം. परमेश्वर ने कभी नहीं कहा 2 ही बच्चे होना चाहिए। നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ 2 പേര് മതി. हाँ, ये तो हमने नियम बनाया 2 ही बच्चे काफी है। നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ മക്കളുണ്ടാകുന്നത്. हमें विश्वास नहीं है इसलिए हम संतान पैदा नहीं कर നിങ്ങൾക്ക് रहे। വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 2 കൊണ്ട് നിർത്തിയത്. तुम्हें विश्वास नहीं है इसलिए 2 में समाप्त कर दिया। കർത്താവ് നടത്തുന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. यदि आपको यकीन था कि परमेश्वर चलाएगा तो और पैदा करते। ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു പെറ്റു വരികയാണ്. परमेश्वर ने कहा फूलो फलो, നമ്മൾ അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി. लेकिन आज हमने हर एक बातों में सीमाओं को रख दिया हमारे विचारों से। കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളാണ്. और प्रभु जैसा बोला वो केवल मुसलमान लोग मान रहे आजकल। There is no restriction. और उनके लिए कोई रुकावट नहीं। ഹലോ ഹല്ലേലൂയ. പെറ്റു പെരുകുവീൻ. परमेश्वर कह रहा है फूलो फलो। ഹല്ലേലൂയ. നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ he need. वो चाहता है आपसे एक पीढ़ी को चाहता है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। സുവിശേഷം നമ്മുടെ ജനറേഷൻ കൊണ്ട് തീരരുത്. तो सुसमाचार हमारे उम्र में खत्म नहीं होना चाहिए। അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ കൊണ്ട് തീരരുത്. आशीषें हमारे उम्र में खत्म नहीं होना चाहिए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറണം. और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होना चाहिए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങളുടെ ദേശം പോലും ഒരു വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് സുവിശേഷം കൊണ്ടുവരികയാണ്. और आपका ये देश जो है, आपका गांव जो है, वो सुसमाचार के द्वारा बड़े होदा में पहुंचेगा। हालेलुया। സ്റ്റാൻഡേർഡ് സുവിശേഷം വരുന്നോണ്ടുണ്ടാവുക. और सुसमाचार आने के द्वारा आपके जीवन में, आपके गांव में, आपके शहर में एक बड़ी बदलाव, एक बड़ा होदा पहुंचेगा। നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറുകയാണ്. आपका जीवन शैली बदलेगा प्रियो।
നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പാപ സ്വഭാവങ്ങളും ക്രൂര മനോഭാവങ്ങളും സുവിശേഷം आपके മാറ്റുക. भीतर के सारे पापमय स्वभाव, हर एक अहंकार का स्वभाव वो सुसमाचार के द्वारा दूर हो जाएगा। और हर प्रकार की अपराध मिट जाएंगे എല്ലാ സമൂഹത്തിലുള്ള മ്ലേച്ഛതകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. और हर एक समाज में जो बुराइयां है वो दूर हो जाएंगे। God is going to give you a identity. ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ദൈവം തരും. और परमेश्वर समाज में देश में आपको एक पहचान देगा। എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ വലിയ ബഹളം നടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വീട് സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയും. और आपके आसपास गांव में मोहल्ले में जब हल्ला मचेगा और लड़ाई झगड़ा होगा, आपके घर में एक शांति होगा। Praise the Lord. ഒന്നാമത് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് I will make a nation. अब्राहम से परमेश्वर ने सबसे पहले कहा, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करवाऊंगा। ദൈവം ദൂത് പറയുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല. और जब परमेश्वर ने ये संदेश दिया, अब्राहम का कोई संतान अपना नहीं था। ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യം നോക്കിയല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. और परमेश्वर जब आपसे कुछ बातें करता है, आपके वर्तमान हालात को देखकर नहीं बोलता है। നിങ്ങൾ കുടിലിൽ കിടക്കുന്നതൊന്നും കണ്ടോണ്ടല്ല യേശു ദൂത് പറയുന്നത്. और आप झुग्गी झोपड़ी में पड़ा देखकर वो संदेश नहीं देता है। നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ദൂത് പറയുന്നത്. आपके बटुए में कितना धन है देखकर वो संदेश नहीं देता है। ദൈവം ദൂത് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് और പറയുന്നത്. जब अपने परमेश्वर संदेश देता है, वो अपने होदा के अनुसार संदेश देने वाला है। ദൈവം ദൂത് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പറയുന്നത്. और जब परमेश्वर कोई संदेश देता है, वो अपने होदे के अनुसार देता है। ദൈവം വലിയ ദൈവമല്ലേ. क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? महान परमेश्वर है। I will make a nation. और दाऊद अब्राहम से प्रभु ने कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति उत्पन्न करवाऊंगा। ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു രാജ്യമാക്കും. और अंग्रेजी भाषा में लिखा है, मैं तेरा तुझे एक बड़ा राज्य बनाऊंगा। ജാതി എന്നല്ല, I will make a nation. और वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, मैं तुझे एक जाति बनाऊंगा, परंतु तुझे तेरे द्वारा एक बड़ा राज्य बनाऊंगा। ഒരുത്തനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം നീ ഒരു രാജ്യമാകാൻ പോകും. एक व्यक्ति को देखकर कहता है, तू एक राज्य बनेगा। ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം പറയാം ഞാൻ നിന്നെ ഒരു രാജ്യമാകാം. आज विश्वास से निकले हुए एक व्यक्ति को देखकर परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे द्वारा एक राज्य बनाऊंगा। Praise God. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസുകൾ വലുതാണ്. आपके पीछे परमेश्वर के उद्देश्य बड़े बड़े हैं। വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങളാണ്. उसकी योजनाएं बड़ा बड़ा है प्रियो। അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. യേശുവിനെ വിട്ടിട്ട് പോകരുത്. इसलिए यीशु के सामने आप स्थिरता से खड़ा हो जाए, उसको छोड़कर ना भी भागे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, Come on, hallelujah. हालेलुया। യേശുവിന് വേണ്ടി അന്ത്യം വരെ നിൽക്കുക. यीशु मसीह के लिए अंत तक खड़े रहे। നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഉറപ്പാണ്. और निश्चय प्रभु आपको आशीषित करेगा। Material blessings എല്ലാം come from Abraham. और सारे संसारिक वस्तुओं का आशीष अब्राहम की ओर से आई है। അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണ് യഹൂദന്മാർ മുഴുവൻ. और अब्राहम का संतान ही यहूदी कहलाए जाते हैं। യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. और यहूदियों का एक राज्य परमेश्वर ने स्थापित किया। 1948 ആ രാജ്യം വന്നു. और 1948 में वो राज्य स्थापित हुआ। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒരു രാജ്യത്തെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. और उनके लिए परमेश्वर ने एक राज्य को तैयार किया। ആമേൻ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇന്ത്യ യേശുവിന്റെ രാജ്യമായി മാറാൻ പോകുന്നു. ओ ये भारत विश्व का राज्य बनने जा रहा है। ഇന്ത്യ യേശുവിന്റെ രാജ്യമായി മാറാൻ പോകുന്നു. भारत विश्व का राज्य बनने जा रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങളത് കാണും ഉറപ്പാ. और आप ये देखेंगे निश्चय है। Praise God. Praise the Lord। വലിയ താമസം വേണ്ട. और जब नहीं होगा। Praise the Lord. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। രണ്ടാമത്തെ പ്രസംഗം എന്താണ്?
दूसरा क्या पढ़े?